والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل حفاوة وسرور نستقبل ضيوفنا الكرام في أقر دار الحديث وفي كعب مدرسة دار الحديث عند المؤسس الشيخ الرئيس إسحاق سيديبي. فمرحبا بضيوفنا الكرام وأهلا وسهلا ومرحبا. أمبادو على جون أما foli kɔfɛ ani ala tando kɔfɛ k'a fɔ an ka lonaw ma aw ɲuman bɔla aw ka so, aw ɲuman fana dola aw ka so. So nin bɛɛ ye aw ka so de. O saralatigɛ kama daradisi b'a bolo lɔ aw kɔrɔ k'a fɔ aw bisimila a ka bon kɔnɔ yan, a bisimila a ka misiri kɔnɔ yan, a bisimila a ka kalanso kɔnɔ yan, ka na se ka nɔrɔ di anw ma, ka se ka nisɔndiya di anw ma, ka se ka lafiya di anw ma aw ka nali la bi. An b'a fɔ nka aw tare tare vraiment a kɛra nisɔndiya ye. Seku ko ka foli kɛ dan tɛ foli min na, ka barikala kɛ dan tɛ barikala min na, mais ko ka kuma di yan k'a yira k'a fɔ n badenw n'o nana, an ka imamu mun nana, k'a daminɛ an ka jatigicɛla n'o ye docteur Jarasuba, k'a la an badencɛ kan al-ustad al-allama al-sheikh Abdallah Koyita, ani an balimacɛ al-ustad Jane wa ikhwatihi, ko k'a bɛɛ lajɛlen fo ka aw tare tare, aw bɔla aw ka so, aw ɲuman fana dola aw ka so. Sani an ka don kuma la, aw k'a ka degi ɲɛfɔ anw ɲɛnɛ, imamu yɛrɛ fana ka degi mɛn, k'a yira azopeta a kɛrɛkɛrɛyala ni bonyamasegi de ye, ka n'a yira seku la k'a fɔ vraiment an tɛ se ka don jamana ni kɔnɔ ka bɔ n'an mana lɔ ka foli di cɛkɔrɔba ma. Vraiment o bonyani an tɛna ɲinɛ a kɔ. satuktab bimidadi dhahab, an bɛna sɛbɛ, an tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ. bonyamasegi ni an bɛna an ka jija bɛɛ lajɛlen kɛ wasa a kana tanama ye anw na, tanama min n'aw tagatɔ a bɛ dusukasi sɔrɔ la. An b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi o ma. Ko ka ekipu bɛɛ lajɛlen fo, ka baden bɛɛ lajɛlen fo, k'a fɔ aw ma k'a fɔ aw bɔla aw ka so, aw dola aw ka so. An fana b'a ɲini aw fɛ laada bolo kɔrɔ, ni mɔgɔ nana ka na s'i ma, ni ji dila ma, k'i y'a fɔ ko a bisimila, ko a ye do di, ko baden bɛɛ lajɛlen siginin don aw ka sigi la, cɛ komi muso, denmisɛn komi mɔgɔkɔrɔba, bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don n'aw ka bi tilela yeli ye. K'an b'aw fɔ ma k'aw bisimila, ni min b'aw fɛ a y'o kumabaw di anw ma, an b'a lɔn kow ka ca, mais alhamdulillah baden minnu nana o bɛ fɛ ka an ka fadilaw ye. Docteur tɛmɛna yan, docteur Jarasuba kɔni tɛmɛna, mais Abdallah ka équipe bɛ yan dɛ, fan de Abdallah Koyita, azope yan ni sele yan, mɔgɔ dɔw le bɛ yen n'olu Koyita kɔni m'a fɔ ko Koyita ma nin fɔ a ka wajibi la, o b'a yira o mɔgɔw bɛ yan. N'i nana fɔ ten ko e tigi ye na ten ka wuli ka taa, a m'a fɔ aw ni ce, mɔgɔ b'a ye vraiment a kɛra digi ye. O siralatigɛ kama an bɛna bonya lasegi o ma. Mɔgɔ mun ni bonya kuma ka kan an b'a bonya di o ma, o ka kuma. Seku ko ka bɛɛ lajɛlen fo, cɛw komi muso nabaga, ko ka bɛɛ lajɛlen fo, ko k'a fɔ marhaban bi qudumikum indana, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بضيوفنا الكرام مرحبا 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 بضيوفنا الكرام شرفتونا بقدومكم شرفتمونا بقدومكم فرحتمونا بقدومكم فرحتمونا بقدومكم سهلا سهلا أهلا وسهلا أهلا أهلا وسهلا أهلا أهلا وسهلا أهلا أهلا وسهلا أهلا خلصتم؟ نعم انتهينا. جرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تراوري أمي كما ديما إبالا سي أنا شيخو مامي شيخ سيدبي أنا أبزوبي كونو يامبي أنا كانون بولوريما إمام عبد الله كويتا كابيني ديسمبر كالو تلتان دورو على يان نويا avait un boulot Côte d'Ivoire tourné dans le but d'une tournée. Tourné à Nanadron depuis le lendemain 16 décembre Baraoudam Nena Fobi Ambala. Jama Chama Niba Nofe. Alhamdulillah, Nato avion kono ani docteur Jarasuba ou Yesra ke Keligné. Au Sababia Bilbilibado Kama Aminon Fer. Tournée Bilbilibado. Il n'a pas chamaya et réseau quand tu commis. Côte d'Ivoire presque fambé touché là. Balmando nana en fait la Guinée, d'Obora Malla, d'Obora Amérique, d'Obora Europe, Kanafara, Imam Khan, Kani tournée inke. Média ou refana nana kabo Malla spécialement pour cette tournée. Suna TV B, Kuba TV B, Al Kawsara B, Mohamed Diané Islam rappelle aux pages nous bébé ka alamif ka fin à bébé ka chéri. Alhamdulillah, imam ka séjour koni a kumbe nyini kache. Madala na leve cliff la ke ambulu Côte d'Ivoire en tout. Bon, kana do Côte d'Ivoire en ka segi kata ni amana senjo azope ka furib la Cheikh Sidibé là avec imam Yerema Degundoy. Notre binali ina fone ni Cheikh Yere ya fo chugo mikuno bi korone no de ida sera masisa. An sigime ambe absorbe ni wati nate jamane sigime kan kono abidjan wati kele nate donc ola amena fiyene ibe ni yoro fo fan club Abdoulaye Koita nyene imala sana ma imam mena wati fitini kenanye ay do ke wati jankana kada kan hakke fana kan ka di aboboy balmo sigilime chama kan kono donc ibe ni di Cheikh Sidibé ma
kanu foli min nana kana kɛ ala a balimacɛ bolo ani a balimacɛ fana Sheikh Abdoulaye Koyita ni Sheikh Jane ka fara Dr Jarasuba kan o folikan de b'an bolo k'a lase comme a ka di AZOPkaw fana ye Imam Koyita ma nin fɔ donc caman bɛ fɛ k'a mɛn a yɛrɛ da bi mais a bɛna a yɛrɛ la an bɛna Imam Koyita i yɛrɛ b'a kalama waati ka dɔgɔ cogo min fan club fana kuma ka jan de mais bi ta an bɛ kuma surunya ni min mako bɛ Imam Koyita ma nin fɔ an bɛ taa sɔrɔ Bamako inshallah donc an bɛna kuma di Imam Jane ma a bɛ kuma lase Sheikh Koyita ma dakuruɲɛ fila min bɛ folikan na a b'o lase AZOPkaw ma ne b'o fɔ dɛ a b'o lase aw ma dɔrɔn a bɛ sin ka sira d'an ma même temps inshallah ok donc Imam Jane bismillah. الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أمي فليلا سي أدزوبكا بما كادام نانكا شيخنا شيخ الإسلام شيخنا المبجل شيخ سيديبي أمي الله تعالى دالي أشيكا سباتي ناني ألمو كلا كا الله تعالى دين بارا من كلا بولو ay yirizu min turu ama Allah taala tanu akani me ka falen ko sebe falen ko nyumana min ye kira sallallahu alaihi wasallam ayella lilikan senma min to ambolo ko anyam bolo kala ko sebe min ya ka taslay ama Allah taala dali ka nga chomba me encore la mo kala kalan so belebele ni ka Allah taala di ka generation nyuma bo ala mo kala dina sangoro ta don ka bonin kalan so ala mo kala dina la sella don ka bonin kalan so ala mo kala ama Allah taala dali sunna ka lanyana maya an fota nan kitabe la mo kala alhamdulillah rabbil alamin Sheikh jarabana kuma bela atun kadanye kana siginan ka sheikhu ye ka walada ni darsu tafe ka ben dunya ere ta nyama olu ye kunu ye o ye kunu kuna sini ye o yere be bilani anwe a chama na alni an nan ka sheikhu sigila sheikhul islam abe se blaslani ka chama dila ama o yɛrɛ fana ka di kosɛbɛ an ka karamɔgɔba ye min ye Koyita ye ka sigi ni maakɔrɔw ye ka sigi ni maakɔrɔbaw ye ka sigi ni maaw ye minnu tɛmɛna kunun kow la a caman na a b'o baaraw nata kosɛbɛ ka bɛn waati yɛrɛ n'a cogoya ma ni Alahu taala sɔnna an bɛna an wasa don duwawu la k'a ɲini Alahu taala fɛ waati caman bɛ Ala bolo ka waati gbɛrɛw latigɛ an se waati jan tara n'an ka sheikhu ye ko nɔgɔya an ye Ala m'o kɛla alhamdulillah amena mikro di anga sheikhu mani Allah taala kadie wassalamu alaikum warahmatullah. alhamdulillah rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان الأشرفان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ambe Allah Ta'ala wa limano katakada ishe ni nema chama wa kunyini masababa akoke jono samantika jomi kada ye katime danfen beka nanu ramadan watina dantuguni node abal qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi do ni sella kashin kili Allah Ta'ala beseli kashin ta okofe ambe fuli lase bela gilema kran yala anga mabba minnu bɛ misiri kɔnɔ ye ka daminɛ karamɔgɔw la ni cɛkɔrɔbaw ani an ba minnu fana bɛ yen n'an balimamusow an bɛ foli lase u bɛɛ ma ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka bɛɛ lajɛlen don kiramantɔya la an ka kunbɛli kɛtɔ la mɔgɔ dɔw perezantera olu yɛrɛ bɔra fo yɔrɔ wɛrɛ de ka na yan ka na fara aw yɛrɛ fana ka kunbɛli kɛcogo ɲuman na u ye déplacement min kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka k'u ye arijinɛ sara ye ala ka kɔrɔta dan n'u bɛɛ lajɛlen ma an ka sheikhu n'o ye sheikhu Sidibe ye an bɛ segin ka an ka dugawu fara an balimaw ka dugawu kan an b'a dɔn maa min don ni fariw kun ka d'a la yanni anw kun ka se yan bi sisan kun b'a sɔrɔ a kun ye turu kelen cɛ Abijan
نيا يا لما سيكوك أني كبر سروك فوق فرو مندالا كسبة الله يا ربنا الله تعالى كنا دام ما دينجي أيوب لا كتانوي مصطفى ترى فولي بلانا أرى ترى نيني يا لام بسيوا نرى كونغا مانغا كنا فشيغو يا كي يفهم نيشينا كسبة كمني نقول برنامجي تشارا دوما ومندالا نامسكنا فما نيبا لانغان ويري كالي شيغوي كدان يرفني أن يربل مكة نويا الإمام جرسوا أيام هكلي جعلا أنغو كوني بتشومي وقتي كونينتي كوما ببورا كان سيسان تشومنا نبامنغا نامبي تالين رودا وتام دينغا منان تشارا تشوغو كم بسمغو فو بلاسي بسرعة كساجيكو وتمانانيا جتي مني جليا كيرك تشوغو إركلي إرفلانغا نانغانيا دا تشابولوباك أنغا نانغا مصري لاجي parce que 2013 yanyi nali minke ala ye nterege ni ndogoke no Sheikh Ousmane Soleh ala yo de garjige do misri ni nali la o donkele ne fena kumbe dabude ne tara khutuba ke dabu ale na khutuba ke azobe ne masaya 2013 o nyeba la ngoko ma masaya o fenana angam profiter angana anya irambal maula ngangana o gele chama bi asiya bijan abarnamiji falin anya rabaka ala deli yani da kuma ci an ga se ka beke note amano ma gelara chugo an kana ganye da azupe ka an ganye da mbau ka nan fau kran yala an ga karamo mun bi darul hadisi la ku yi ka do ku yi ka fuli ku yi o ka klaka an ga shegu fane yi an yala ka klaka do ka yi yani an ganga kanu ira shegu la shegu folo de ya ka kanu ira na anya ka kalande anya de mai vocali chima kabini a ta don ka fo ko nganga na Côte d'Ivoire ya ka foli la sema ka klaka ka kanu irana vocal sigoro no chama o yen soroi an yere be kuma vocalu la fo kana se fargwana na sama wati bo mo mi kanu ka sura nyama daika ka sura ta don kebe kana Côte d'Ivoire yere ni ko na chogote yan kunga don ka bo ka sura mana le ka bonya sigi hal na le te ya kuma ne yere de gundoni mais ala be fon fena shiteci kuma do la nyere kunya ira kanti se kana ja anyanta fo amala ta me fo wa nasu yudabbiru wallahu yuqaddir otmana kumbolo azopeti me Allah taala ko kabbe atura Allah taala wodi yansa azope ya otmana bayini ala fa ala kana nin kan ganna lilla bay azope konna la ya ambe do ke ambal mawi keren yala lay munu garjige do nin kala rabbani at-tadrisula ambe do ko yi seni kara karam ko yi formateur de ni Allah taala yi doni di ma kebi jomo go nye ku kala ibu ko former fin flade la ku former nyama yala ku former kiyama ko la no yi dine ani jogo yi o flam mana soro demsenu bolo kababana Allah ta ko fe karam go be to duman soro karam go do be bonya soro jamana do ka soro imasi imma delika sei me ka kalande seli min kerai e to be foli min kei o bonya be sima ka soro yere masi jamana ni ka me o be tani fen jumay karam mogo yere ka konnanje ka ala se kalande on ye kalami yurula ala kasra ka kla ka jogo nyuma min du koro o de bato ni barabe o tuma darul hadis ambe do ke kalanroni ka do ka kalandem be ka do ke akaram mogo yi kada ka karam mogo sara ibanyini ala de fe isra ta dama dembolo de ango anga bamanangana ngoni senegala yimira ka segena ani mogo te ben suma son wala bada ye sege min ke ni ko ibo de dai ka senege fen songoka ire ba du mogo se ka saife otuma na be jija mina na go fum mogo de ka usarala aw be war mi surati na go ala fena fe yawtina baraji surala kan gishi ka ba abe bara mina ba saranyini ala folo de fe ikhlasu o ko fe konnanje mogo be mundi aw maw yi lajali fendi no taw sarate mogo bul akalama ina fala yere ko ala kirama ka fo anyi ali be dawa mina ka sarate amma saranyini ma fe no soro kira kun nana de kanga sara ka dawala allah islamakum be doya aseni dona islamia la ibali sara ni ma do yere o kora yibi yere ga yere ma horonyata otuma ala kira yere nana duron ka siyasa ke aya ka waru to awbulu neta yi munye dura ka faranka ala ka dine ne anganya na maya otuma karamugo sin dale mala ka cidin sin na nodi ka sallallahu alaihi wasallam otuma bo bara mina bo fuli la sawma ka klan ko do oke awi kalande min be ni ala yaw garjige do lu fenana kalande on ka doni na famaso
ka tila ka kɛ jogo ɲumantigi an b'a ɲini masaba ala fɛ Alahu taala ko nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen o tuma na sheku an bɛ dugawu k'a ye sijan halisa ni kɛnɛya ala k'a dan n'a ma parce que maa ti fa si la kɛrɛnkɛrɛnyala kɛnɛya bɛ si min kɔnɔ o t'a yira k'a fɔ k'i sirannen don saya ɲɛ dɛ kira yɛrɛ de ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu aw la maa ɲuman ye maa min ye sijan sɔrɔ i ka baara fana ɲana mɛ n'i ye sijan sɔrɔ ni ala ko t'a la o b'a yira nafa de ma ye t'a la n'o tɛ firawuna yɛrɛ ye sijan sɔrɔ mɛ a bɛ yɔrɔ min na bi a nisɔngoyalen don a bɛ yɔrɔ min na bi a nimisalen don o sijan min n'a y'o kɛ ala sɔsɔ la o lajaba de b'a kan bon maa min ye sijan sɔrɔ ala ko la o fɛnɛ hɛrɛ de b'e kan o arijinɛ kɔnɔ don fɛnɛ sara e b'o de sɔrɔ o tuma na seku an ka mɔgɔba don a y'a seko kɛ kosɛbɛ diinɛ nin bɛ se ka sabati cogo min ka tila k'a seko kɛ mɔgɔ kalan fɛnɛ na halisa ni anw ɲɛ b'o la ka d'an ye ala ka caman fara siyɛnni kan parce que i ka maakɔrɔ i tɛ nafa dɔn a la fo don min n'i teri don a ka so da la e hakili bɛ jigin a la k'i bɛna fo i ɲɛ ka taa da dilan jalan de k'ale ti ye i b'a pilasi dɔw de la se maa kɔrɔla cogo o cogo ni hakili kɔni ma wuli walahi nafa b'a la a tɛ se farikɔrɔla baara la tuguni tiɲɛ don mɛ a sigilen ɲɛ bɛ fɛn dɔ la aw minnu jɔlen don aw ɲɛ t'a la an b'a fɔ o de la ko maakɔrɔ de bɛ fɛn fin jeninen don parce que ale ye kunnasini ye ka kunun ye bi fɛnɛ kɛra a ɲɛna o b'a yira k'a fɔ ninnu ye bibliotɛkiw de ye hali n'o y'a sɔrɔ a ma kalan mɛ si min dira a ma o b'a yira k'a fɔ ale bɛ se ka maa wɛrɛ ladɔnniya kuma tɛ n'i kalanna ka fara o kan o ye nuurun ala nuur o ye nɔrɔ de ye nɔrɔ sanfɛ o b'a yira an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka kɛnɛya di an ma ala ka fariw kɛnɛya ala ka fariw jɔ an b'o ɲini masaba ala fɛ ka ɲini masaba ala fɛ den minnu b'a bolo cɛkɔrɔba ye daraja min sɔrɔ ala ka diinɛ laseli la den minnu b'a bolo an b'a ɲini ala fɛ ala ka den ninnu tɛmɛ a la ala ka den ninnu sen da sen dɔ yɔrɔ ɲuman na cɛkɔrɔba ye diinɛ dan yɔrɔ min denw k'a ta ye k'a latɛmɛ yɔrɔ la an yɛrɛ hakili tɛ yɔrɔ minnu na an bɛ yan balakaw fo n'o y'an balimamusow ye an bɛ foli lase u ma ka dugawu k'u ye cɛsiri ani jija o y'u ta ye n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ an b'a ɲini u fɛ o cɛsiri n'o jija o k'u jija o de la u kana maa si ka kuma lamɛn parce que n'i ye diinɛ ta bi lagosi b'a nɔfɛ sabotage b'a nɔfɛ dɔgɔyama b'a nɔfɛ nka ni e yɛrɛ fɛnɛ ko i b'i ta mɔgɔw ka kumakan fɛ i tɛna kɛ mɔgɔw sago ye ala ta fɛnɛ taara k'i dan ɲɛnamaya kɔnɔ bi ni mɔgɔ dɔ bilara i ɲɛ i tɛ lafiya dɛ i ta tiɲɛ ye maa b'a kɛ nkalon y'i bolo o bɛɛ ye k'i lakɔrɔbɔ de ye n'o sɔrɔ i fɛnɛ bɛ cogo di ala b'an ye se de lajarabiliw don o de kama an b'a fɔ musow ye kɛrɛnkɛrɛnyala minnu y'u yɛrɛ di ala ma ni hijabu tali ye lajarabili don dɛ parce que an bɛ diɲɛ waati min na bi a ka di bɛɛ ye n'i ka masiri de ka ye bugulu min b'i kulo la mɔgɔw k'a ye i ka sɛni mɔgɔw k'a ye i ye fini ɲuman min don mɔgɔw k'a ye i tɛmɛtɔ o k'a fɔ i ka fini y'i minɛ a ɲana ni de ka di muso bɛɛ ye nka ni dɔ jɛra o kɔ k'o to kɛnɛmana na a yɛrɛ n'a furucɛ ni ɲɛkɔrɔ k'o de don mɛ a b'i yɛrɛ hijabu kɛnɛ ma an b'o tigilaman fo hali n'an t'o tigi tɔgɔ dɔn limaniya jɔn kɔni maa tɛna ɲinɛ o kɔni kɔ dɛ parce que ni limaniya t'i la i se ka sabali fini nin kɔrɔ o tuma na mɔgɔ wɛrɛw bɛ lagosi kan min da o kan o kan'o lamɛn dɛ maa wɛrɛ b'i lagosi a b'i sabote a b'i dɔgɔya i ta tɛ ala ko ye a ye arabuw ka fini don aw bɛ bɔrɔ de kɔnɔ aw kɛra ninja ye a kɛra ta dɔgɔyama 120 aw de bɛ da o kan mɛ n'i y'a bila i kun na ko ala y'a fɔli min kɛ e y'a ta o de kama kira yɛrɛ fɛnɛ ka sotigi muso olu kun y'a ta de n fɛnɛ b'a ta i y'i ta kɛ ala de kama u kana dan ninini ma hali n'u ye san kulukulu i tulo kɔrɔ a t'i tɔɔrɔ e yɛrɛ tɛ bɔ a la mɛ n'i ma don ala kama ni filen cira galama la dɔrɔn i b'a bila ala kama ko de b'a to a bɛ sabati o tuma na minnu fɛnɛ sɔnna ka don a kɔrɔ an b'a ɲini masaba ala fɛ o limaniya ala k'a timɛ o yɔrɔ ala k'a barika d'u ma ala k'a sabali d'u ma baara ninnu ka kɛ ala kama dɔrɔn i bɛ lafiya mɛ ni n'i cɛ bilara ɲɔgɔn na dɔrɔn i b'a bila walima ni furu bɔra i b'a bila walima ni cɛ fatura i b'a bila o b'a yira k'a fɔ i kun ma ta ala kama dɛ fɛn o fɛn n'a taara ala kama ma ka ɲɛ minnu tigɛ ni dɔgɔyama ni nɛni o ta t'o kɛ bɛ bɔ a la o tuma na an ba minnu fana y'o fini ta an kɔni b'a dɔn ko ala ko don mɛ mɔgɔ yɛrɛ ka baara ɲuman k'a fɔ a la a bɛ kurasi d'a ma a kɛlen bɛ komi sɛnɛkɛla birilen b'a ka foro la i tɛmɛtɔ i b'a fɔ a ni ce k'a sɔrɔ i t'a dɔn a t'i dɔn n'a ka ɲɔ tigɛra pani ɲɛ kelen tɛ don i fɛ yen mɛ i y'a fɔ mun kama timinandiya min b'a la ani kurasi min b'a la o tuma na o timinandiya n'o kurasi min b'o la an b'o dugawu k'o ye ka tila k'o foli lase u ma ka ɲini masaba ala fɛ an bɛ dugu min na bi n'o de ye azope ye basigi ni hɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka don dugu nin kɔnɔna la ala ka hɛrɛ caman b'a ala ka sabati dugu nin kɔnɔ dugudenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn dɔ ye ala ka kan bɛɛ ani cɛ bɛɛ ala ta ala k'o se dugu nin kɔnɔna la
an bɛ duwawu fana kɛ Côte d'Ivoire jamana a dugu kelen kelen bɛɛ an bɛ duwawu k'a bɛɛ ye hɛrɛ de ye Ala ta ye Ala ka hɛrɛ d'a bɛɛ lajɛlen ma basigi ye Ala ta ye Ala ka basigi di dugu nin bɛɛ ma o kɔrɔfɛ dugu minnu fana bɛ yen n'i ye Mali lajɛ bi ka Burkina lajɛ ka Niger lajɛ hali ne y'a sɔrɔ e tɛ yen i bɛ kibaruyaw mɛn dɛ parce que diɲɛ bi an bɛɛ bɛ soden kelen de kɔnɔ ni réseaux sociaux ko nin na kɔni bi an bɛɛ bɛ soden kelen de kɔnɔ a y'i diya a m'i diya i bɛ lahala fɛn fɛn la bi bɛɛ b'a dɔn bon b'a yira Mali kibaruya dogolen t'aw la tasuma bɛ yen a b'a kalama Niger fana bɛ ten Burkina bɛ ten bɛɛ y'i tante bɛɛ dɛsɛra Ala min tɛ dɛsɛ ko la an tɛ ko de ye Ala ma Ala yɛrɛ de ko an ka wele k'a b'an jaabi o tuma na a ye Ala wele Ala ta Ala ka dɛmɛ don nin jamana ninnu ma walasa bɛ se ka nɔgɔya cogo min kuma dɔ la ni tasuma tɛ fɛ a ye hakili bɛ bɔ duwawu kɔ a tɛ ten dɛ mɔgɔ sigiyɔrɔ dugu n'a ma sumaya i yɛrɛ kana hakililatigɛ sɔrɔ dɛ ni Mali sumayara Côte d'Ivoire bɛ sumaya mais ni Mali kalayalen don Côte d'Ivoire fana ma sumaya fɔlɔ dɛ bamananw ko ten k'i mago tɛ basa kɛlɛ la o ni tasuma kana yɛlɛ i ka bugu sanfɛ dɛ n'u ni tasuma yɛlɛla i b'a dɔn ko ja i kun ka kɛlɛ ni tasuma faga joona o de ye bɛɛ ka hɛrɛ ye an bɛ mun ɲini an balima silamɛw fɛ Côte d'Ivoire yan a ye fara maliyɛnw kan a ka duwawu kɛ a ka fara Burkina ni Niger mɔgɔw kan a ka duwawu kɛ walasa nin mankan ni nin kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ban cogo min an bɛ kuma laban ni an terikɛ yɛrɛ foli n'o de ye a docteur Mahamadu Lamini Jarasoba an bɛ duwawu k'a ye an bɛ foli las'a ma a ye timinandiya min yɛrɛ fana kɛ nin tournant nin na an bɛ duwawu k'a ye a fɔra de k'an bɔra avion kelen kɔnɔ Bamako ka na Abidjan o dama tɛ dɛ an ye tile kelen bɛɛ kɛ Abidjan tile filanan n'o bɛnna juma ma an tilara kutuba la ale yɛrɛ fana tilara kutuba la a ka misiri la anw m'ale dan aéroport la an tilara ka ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport la ka avion ta tuguni ka taa Koroko yɛrɛ baara k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ bɔ yen don min an bɛɛ bɔra don kelen ale kɔni bilara an ɲɛ ka taa Buwake o kɔfɛ an taara mɔgɔ min bɛ nin place ba la kalandenw b'i bolo i ye dutigi de ye i ye alimami de ye i bɛ darisu de dɔ ka na i fana k'i ka darisu ni i ka kalanden k'a bɛɛ sɛmɛ fɔlɔ karisa nana i jɔn ka tugu a kɔ k'a ka turuna jɛya bolo alhamdulillah hali bi an kun b'a miiri k'a fɔ k'an to sira la de ne y'a dɔn k'a kan ka tugu an kɔ wallahi an kɛlen ka sira ta n'o tɛ an ma si n'a ye k'a fɔ k'a bɛna tugu an kɔ sira talen de sa ko ko duguturu ko k'a bɛna tugu an kɔ ko kana an bila yan kanu ni kanu kɔni ti fila ye a ye kelen kɔni yira an na wallahi a y'a seko kɛ an bɛ duwawu de kɔni kɛ inshallah makɔrɔba si Ala ka kalifa n'a la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika don an n'a la Ala ka n'an sabati Ala yɛrɛ ka kitabu bani Ala y'o dɔnniya nɔgɔya min k'a ye kalanden minnu b'a bolo inshallah an b'a ɲini masaba Ala fɛ Ala ka kalanden ninnu tɛmɛ a yɛrɛ woloden ninnu Ala k'olu fana barika Ala ta Ala ka seba d'u ma se dɔɔni sera an kan b'o de ma Ala k'o sabata ye an n'ale yɛrɛ bɛɛ denmisɛn ye hali n'o y'a sɔrɔ siw bɛ ka jɛ dɔɔni tuma denmisɛnninya kɔni bɛ yen an b'a ɲini masaba Ala fɛ makɔrɔba si Ala k'o kalifa an na an bɛ sijan nɔfɛ dɛ ani kɛnɛya walasa an se ye mun ye dawa la an bɛ se ka caman k'a la cogo min donc a ka d'an ye ka kuma min fɔ o de kɔni ye nin inshallah taala an bɛ foli lase kanuba bɛɛ ma maa fɛn fɛn y'i ka baara bila ka bɛn ni nin waati kunkuru ye k'i bɛna an kunbɛn ka tila k'an lamɛn wallahi i sara bɛ Ala de bolo i sara bɛ Ala de bolo an bɛ duwawu kɛ Ala ka n'i sara Ala ka n'i sara Ala ka hɛrɛw caya an balima kalanden fɛn fɛn bɛ yan dɔɔni ɲuman Ala ka kalifa n'o la an b'a ɲini masaba Ala fɛ minnu bɛ lɔgɔ la Ala ka lɔgɔ diya n'u ye minnu ka baara ye bolola baara ye Ala k'aw balo halala la Ala ka n'aw kisi ka bɔ haramu donni ma n b'a ɲini masaba Ala fɛ minnu ka furu gɛlɛyara Ala ka nɔgɔya don u ka furu la minnu ka furu yɛrɛ kɛra denma sɔrɔ a kɔnɔ Ala ka barikaden di a la minnu yɛrɛ ma furu kɛ fɔlɔ Ala ka furumuso ɲuman nɔgɔya cɛw ye furu cɛ ɲuman Ala k'o nɔgɔya muso yɛrɛ fana ye an b'a ɲini masaba Ala fɛ si ni kɛnɛya Ala ka kalifa an bɛɛ la wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نصر من الله وفتح الكريم وبشر المؤمنون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يركاني si kome ambadi ka duwawu kan ye hali n'a sɔrɔla k'o tɛ hadisa ye an mamacɛ tun y'a fɔla an ɲɛna ko bɛɛ tun bɛ duwawu kɛla ko ala cila bɛɛ tun bɛ taa duwawu ɲini o fɛ sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ si tun tɛ duwawu kɛla ala cila ye sallallahu alaihi wasallam ko le kosɔn n ko kitabu kantɛ o karamɔgɔw ko le kosɔn ko cila ma sijan sɔrɔ ko n'o tɛ ko ni bɛɛ tun kɛ duwawu k'a si la k'a tun bɛna san 1000 ɲɔgɔn k'an kunna o ye mamacɛ ta kuma ye ɲɛna dɛ donc o sababuya kosɔn an b'an ya foli n'an ka barika la kuma kunda rasuliya kosɔn ale mamacɛ kelen ni ale fana b'a fɔla ɲɛna ko ni lola nana i fɛ n'a ka sira ɲini k'a gbɛndɛ fɔ k'i k'i fasa ma ko ni k'i fasa ma ko siɲɛ gbɛrɛ n'a nana hali n'a ko k'a bɛna ko k'i lɔ ka foli kɛ ko n tɛna taga ye ni sira cɛ nin fɛ kɛ ko n tɛna n yɛrɛ sɔrɔ joona n bɛna min fɔ an baden ɲɛna o cɛkɔrɔba kelen k'a fɔ ɲɛna a ko mɔgɔ sugu 3 bɛ diɲɛ kɔnɔ ko ni n ka wulu ye ala bolo kiyama sini ko n kana kuma o dɛ ko n kana ala dali o la fana ko mɔgɔ dɔ ye a ka bon a ka jan hakili b'a la hakili dafalen don ko mɛ o bɛ ko bɛɛ kɛ nafolo nɔfɛ a t'a sɔrɔ dɔ bɛ yen mɔgɔ sigalen b'a hakili la fanga t'a la mɔgɔ ɲɛna mɛ k'o bɛ nafoloba sɔrɔ k'o nɔ nafolo min dir'o ma o kɛ a ma d'a ma a ka kolon kosɔn a y'a bonya kosɔn a la daraja kosɔn ko ala le hinɛla la k'a d'a ma a ko kalankalan bɔ n'o ma ala lɔn n'o o nafolo ye kɛ ko n'ala ko n bɛna kiyama kitabu kan tɛ o n tɛ kitabu kan fɔla yɔrɔ in na yan ko n'ala ko n bɛna kiyama ko n kana kuma o rɔ dɛ ko n y'o to ala bolo k'ala jo o la ko mɔgɔ sugu 2nan k'o jɔnni ye k'ale ma min filɛ nin ko kalankalan kɔ n san 100 ni san 30 de bɛ nin ko mɛ n bɛ tagamala ka taa dugukolo yɔrɔ bɛɛ la donc n bɛ dumuni façon bɛɛ kɛla ko nka n kɔrɔ dɔw bɛ yen olu min te la dugu la alo nare ne kele ba furu ka di fa ma k'e fa bamuso furu k'e nale terikuma nɔ ne e makanɔ ko fɔla ka sanɔ ko fɔ ka dugurɔ ko fɔ n t'o lɔn n y'a fɔrɔ ko n fa ma seli n kɔrɔ ma seli ko n tɛna seli ko n'ala ka ne minɛ rɔ k'i kana kuma rɔ han ko alu mana ko lɔni mana ale fa ɲɛna
o lɔn'o mana ale kɔrɔ ɲɛna o nale ele min ɲɛna nele k'i ban rɔ ko ni ala k'i minɛ rɔ ko i kana kuma rɔ dɛ ko ala jo bɛ na rɔ k'a mɔgɔ sugu sabanan ni bɛna kuma kun cɛ ye n da si tɛ kitabu kan ye dɛ an tɛ kitabu kan fɔla yan an tɛ hadisa kan fɔla lɔnnikɛla kɔrɔ yan donc k'a mɔgɔ sugu sabanan k'o ye jɔn ye lɔnnikɛla an yɛrɛ ka kuma labɔ min kosɔn cɔ olu de bɛ o ye lɔnnikɛla ele filɛ nin e ka lɔnni kɛ e bɛ sanɔ ko fɔ ne ma min ɲɛna e ko ko 7 fara 7 lɔ n tun t'o lɔn san 100 ni kɔ i ko kumakan bɛ yɔrɔ nin na i ko hiji bɛ kɛ tan ele ko mura bɛ kɛ tan n tun t'o lɔn i bɛ selita ɲɛfɔ an ɲɛna an tun t'o lɔn donc ele b'o bɛɛ ɲɛfɔla ele nana o e tɛ baarakɛla ni e n'o fɛn min kɛra o ye ala ko k'e min kɛ k'i ye min to yen i ye min fɔ i ye min don i kana min don kelen min ta don dar'o boloma rɔ ko he n bɛna min f'i ɲɛna i ta fɔta ani ta dunta ani ta kɛta ani taatɔ yɔrɔ min na ani kutɔ fɛn min filɛ k'i y'a bɛɛ kɔlɔsi i la kitabu nɔ dɛ i bɛ kɔrɔ n'a min kɛra nani a bɛɛ kɔlɔsi a la ko e nɔ n kɛra fatiya la telefɔni nɔ dɛ n'o tɛ n dun tɛ fatiya lɔ nka n kɔni bɛna o f'i ɲɛna dɛ n ta o ma bɔ i y'a kitabu kɔnɔ dɛ o bɔlen ne yɛrɛ ta hakili la kutɔ fɛn fɛn kɛra i y'a kitabu kɔnɔ i ye baara kɛ n'a ye dɛ o sababuya kosɔn tuma bɛɛ n bɛ n fɔ Côte ka ɲɛna an ni imamu la lajɛba yi la n ko mɔgɔ ma ne ma suna ye ka sɔrɔ ka mɔgɔ dɔ ye suna la ka sɔrɔ ka don a la n ko ne ka lakilari kɛra min kɛ an tun b'a fɔ la wa wuratora jolo bayina sɔrɔ tɛ ha waro keba tɛ walima ato kolo ha awurato ma dali wajibi wali ka ba ini n ko ne k'o ye min kɛ n ko ne ko n ko a n ko ŋaran ha n ko n bɛna muso yɔrɔ ye sutura ko ɲuman n ko mɛ n ma o ye fɔlɔ n t'o kɛ cogoya ɲɛ lɔ ko n baden k'an ye jɔnya la k'an ye nisɔngɔ sara la k'o tɛ se ka kɛ donc alhamdulilayi an fana ni an k'olu daminɛ an sela mɔgɔ ta la o an taara sɔrɔ la o ko ciyaden 313 k'olu la taga sira bɛ kelen ye k'olu bɛɛ b'i bolo minɛ la ka seri ko waman lam yastahi fi babul wudu ko waman lam yastahi fasina amasita ngo ngara on dana ke mo malbili ndem malbili ya fede mena ke ko mbari kana ke de ko ni ya ke ka tana jare adu ma jakia ndala fagali roro siya saba tu kono tu midila kamina kwa ita kaya faga siya saba donc o ya soro mo te loni kele be mo te mo mba ake o so biya ko son ni nunu wularo ayina fo nge ko ke nyamo e mondena ke nyamo e de mo basse ndise dawa ko kata yoro bela bele donc ay ko ro ko fu nyi kai yara so nu be ba kalama ngon tafe bin tafe si alhamdulillah am ana che bado e be ya am be do kai ali bi sini kenan lafia ala ko dana ima wolu ka ne wele ko shehu ake amini deme dawala kurvare kono no e docteur Diallo e ko m fale bi donc m fale bi ani docteur Jabi kamini deme donc ki son alhamdulillah ay bay sego kala ole ko soro sa ne anda do wole be ngo dawa kala e seya nanga mugo moyoro no chesire be dawa ka ale be femi fola ale bo la barala ale bo o kuma min fola de ele ba ye ale bo kala o be dianye katema anyere ka o be dianye katema anyere ka yoro dama ka an weli nyina ka ta dawala moy ko ka sira keju ngwa sira keju ayta amina kuma kun jenwe ngwa mo se na Ayuba al-Asari o ka wolusito sambisi asala kulungono jikankele do semfe ka ana denje tie kelenyam a denje tie kelenyam yala ngone wolusi ma se don mene jina wala bele ngwa donc ambade nuno ayanu le ka parala parce que anga do ke ngo sangola ka koto ngomie ngo ala e di bwana ala e mo bwango fe mo minu nu be kuma kan na se ala kila momeru ka kuma kana se alama nana la ko itan nu yela robbi suro telela ulu be dunya yoro be dunya be ka ilombi dunya be ka lelo
malala ni mo na tun fola ka kana muhadara la bi wallahi mo tun de ko misirin kono a fonne ka kana foli ko dro ko se donc ambe kuma kun rasuliya ye ambai fo tay barkala walla diam ben jusukuna bi a jara suba ambai fo nya sena foche Zakaria Hafiz am fana ba le fo parce que ale fana ke jijala donc ka do ka ye ay natola fem may soro jumana ala kuno ke kay ko sen soro ali bi si ani kenya ani lamfia ko danaima ala mo kala ni mo mi gafu makala sidima amadu o dafa ni mo ngo kala kenya dima amadu o dafa anya be anso be na biya jene kilubiso me faton da mala sina o te kenya dai ese lamfia babulo wa lamfia tabulo bo nele ka si jazro sambirika ella le bongono ise ka jeyan fando ite ki jeyan dumunike boy ko nga si jansoro me ma lamfia de ke ni be do ke moy ba fo kala sini kenyan lamfia dima o dafale ya rabbi ka sini kenyan ani lamfia ka de ani den numa ala mo kala ka dani loni kala ban numa ala mo kala amba dali ala hu tanafe ay denan dew ko lu lanya ala mo kala kay lanya ni muye ni lemenya ala mo kala kay lanya ni muye ni sini kenyan lamfia ala mo kala kay lanya ni muye ni lon na fama ala mo kala donc antu edu makana watimna andu bafo wa man yudraku hul ilmu fayusayu fatahu wa man fatahu ilmu fayusayu yudraku donc ambatale ala hotana fe nunu ire ka lonna da loni ka maka fo ala mo kala ay sinansi ka jiri ka sabati ala mo kala ay ka nisodia kala ke kay bela jeni nisodia ko kay ala mo kala ay ka mbunya a den bonya muso asignon a jenyon ko danay ma ala mo kala asina kenya na lavia ko danay ma ala mo kala ay be bonya ni garjige mi ko danay ma ala mo kala ay be bonya ni loni mi ko danay ma ala mo kala ala ka lemenya di sayyidina bakar sigima o lemenya nyon ko danay ma ala mo kala ay kana jigite ala be se ka nyon dama ala be yo hayul kayum ala be ate sala donc ka ala ke ko lemenya nyuma façon ko dinne na awma ala mo kala angdo fem bo alu ko fem bo ka be baran wa ya na ye ala mo kala o so nyuma ala ko kaye so ju ala mangi silama fono fitna ala kana kisama ayere be bor femi kono sun tere fitna mbala kana kiso ma ala mo kala amba dali allah ta'ala fa dama de jugumi be jamana kono dam fen jugumi be du ko ka kana kisai toroma ala mo kala fono bami be bola ka kisa toroma ala mo kala tasuma fitna tere ko fitna ka kisa toroma ala mo kala bor fen sambe tana dugmata na jikanta kana kisa bela jen toroma alu be bor fe kono sun tere kana kisa toroma ala mo kala ayere kunjuya musu juya de juya adama de juya kana kisa ma ala mo kala wulu ni falin minu tieni kala mini biga minu be dugu kono kan am bela jen kisa toroma ala mo kala jina fitna sitana wa adama de sitana kana kisa toroma ala mo kala kana ilanya kande ilanya kanyira ulanya ka musu ilanya dunya barani kiyama bara ka bela jen nanya kadama ala mo kala wana kullu la ilaha illallah العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم برحمتك أرجو اللهم برحمتك أرجو ولا تكلنا وذرياتنا وأولادنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا ومعالمنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا وطلابنا ومدارسنا وأمائمنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا شأننا كلها اللهم أصلح لنا أولادنا اللهم أصلح لنا أزواجنا اللهم أصلح لنا ذرياتنا اللهم أصلح لنا الدنيا التي فيها النعيم وأصلح لنا الآخرة التي فيها النور وأصلح لنا ديننا اللهم أصلح لنا ديننا اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عظمت أمرنا اللهم أصلح لنا أمرنا كلها لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. أمنا فو أبو جنا أبي بلا يمنا أنغا يعني جيس يرون ناي ani litoni ay betaw mi kilo ay lo dron kami ambassadeur de ma ka to baka sole ala muhammad nay mataw mi amena danda to ngi inshallah sawari